Awan tayo samot, boss. Ika di nagnaamon niya. Awa, gurka man. Dito nga kanto ni. Dito ni. Susubri ka man da. Wen, adda ka sila kod din eh. Adda tao din eh. Dito XP. Ha, damag tayo wan. Damag tayo. Okay. Ay, damag tayo. Boss. Boss, pabali nagdamag, boss. Lagi, boss. Mapukpuko kami gamin, boss. Ito ti papanan natin nga, kwa. Talan. Mapukpuko kayo? Wan. Ang kayo nga tanatik balang? Balang? Ay? Nyakat pa panan niyo, bossing? Basta ibagana ating street eh. Nyakan tangat ng street. Street? Oh? Ako sa... Sampagita. Sampagita Street. Sampagita. Ay, nyakat pa panan niyo, Sampagita Street? Oo, wan. Atay, idiretso yun lang, boss. Diretso yun lang ta, tapos makita yun, dati kantog ta. Ditanton, boss. Sige, boss. Yaman, boss. Okay. Up, wait lang. Up! 20. 20? 20? 20, boss, 20. Bago na, paigid ko na basit ah. Apay. Ipaigid ko na basit. 20! Oy, paigid ko na basit. Laslasin ko dahi, boy. Kasla tagalasam aja, hay. Sunsa ka, Gigi. Agisal-sal da, Gigi. Oy, hindi lasam. May saan na tayo kidin, pag-iilanin tayo. Sige. Babaam. Oy. Tagalasam mo, ti. Ay, boss. 20. Kasla malaslasin ka, boss. Kasla malaslasin ka. Apay. Nga nga, 20. Pagpagam, boss. Nga nga, 20. Sikan sa liya, gisal-sal da jay lasam eh. Madi ang... Tagalasam ka yan. Dati ito kay Ano? Hindi ka raw ata eh. Imbag na 20, boss. 20 meters away, di pa panan nyo.